স্বাগতম স্বাগতম বাংলা মায়ের দামাল ছেলে দিলীপ ঘোষ স্বাগতম 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 তোমার দাদা আমার দাদা দিলীপ ঘোষ স্বাগতম। সাতগাছিয়ায় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সশক্তিকরণ অভিযানে দিলীপ ঘোষ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আজ অর্থাৎ 19শে ফেব্রুয়ারি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে সশক্তিকরণ অভিযানের কর্মসূচি হিসেবে গৃহ সম্পর্ক অভিযান এবং গ্রাম বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল 10টায় সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত গটলাহাটে গৃহ সম্পর্ক এবং বাজার অভিযানের মাধ্যম দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে একই বিধানসভার বাকরাহাট বাজারে সকাল 11:30 এবং বিকেল 4টের সময় বাওয়ালি রথতলায় গৃহ সম্পর্ক এবং গ্রাম বৈঠকের সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। পরবর্তী সময় বজবজ 5 নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে সত্যপীর তলায় গৃহ সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যম দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে দিলীপ ঘোষ কি জানিয়েছিলেন আসুন একবার শুনে নেওয়া যাক। आम आदमी का पैसा खाया किसने? बीजेपी तो नहीं खाया है। केंद्र सरकार जितना फंड देता है, पहले 2 लाख करोड़ आता था, अभी 7 लाख करोड़ आता है, उसका हिसाब कहाँ है? आज तो रास्ता क्यों नहीं बना है? लोगों को स्वास्थ्य साथी का पैसा क्यों नहीं मिलता है? मिड डे मील का पैसा कहाँ जाता है? आवास योजना का पैसा कहाँ जाता है? और 100 दिन का काम का पैसा कहाँ जाता है? स्कूल में टीचर क्यों नहीं है? हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है क्या? तो लूट हो जाएगा पैसा, तो हिसाब एक एक पैसा का लेगा बीजेपी सरकार। और एक बात डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी बार बार दावा करता है डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर आप विरोधी पक्ष से आप लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं डायमंड हार्बर कोई भी बीजेपी का आदमी आता है कोई केंद्रीय आप लोग आता है अटैक करते हैं। आज तो कुछ नहीं हुआ डायमंड हार्बर में। आप क्या बोले मॉडल मानी? दिलीप घोष के ऊपर अटैक करने के लिए दम चाहिए। नहीं खाली दिलीप घोष नहीं, दिलीप घोष को हिम्मत नहीं है। आरोप करते हैं जो डायमंड मगराहाट में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है, मैं गाड़ी में था। भारतवर्ष में कहीं होता है जो पार्टी सत्ता में उसका नेशनल प्रेसिडेंट को अटैक होता है? हमारे 100 कर्मी को मार दिया, आज भी दुकान बंद है 5 साल से लोगों का। ये मॉडल है क्या? हिंसा का चरम, महिलाओं के अत्याचार चरम, महिला गायब हो जाती है डायमंड हार्बर से, कहाँ जाती है? यही मॉडल है? ये मॉडल नहीं चाहिए बंगाल को, इससे सबसे ज्यादा बदनाम बंगाल हुआ है। আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন, অভিজ্ঞতা কেমন? পালস আপনারা সঙ্গে ছিলেন, দেখেছেন কিভাবে রাস্তায় লোক বেরিয়ে আসছে, লিফলেট নেওয়ার জন্য দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে, সবাই এসে বলছে দাদা এবার কিন্তু পাল্টাতে হবে। এটাই দেখতে চাই, মানুষ তৈরি হয়ে আছে পরিবর্তনের জন্য। ভয় দেখিয়ে লুটপাট করে আর যেতে যাবে না। পুরোপুরি बीजेपी का सरकार बनेगा। সাতগাছিয়া থেকে ট্রিনা রায়ের প্রতিবেদন, খবর 7 দিন। এমনই তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে খবর 7 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি টিপুন।